الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد والرضا عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعن صحابته الغر الميامين المحجلين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة من منا من لا يرجو رحمة الله Ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous désire faire partie de ceux que la miséricorde de Dieu touche. Tout le monde souhaite faire partie de ces
privilégié. Mais pour que nos souhaits se réalisent, il faut réunir les conditions de cette réussite souhaitée. إذا كان نحب أن نكون من المرحومين لابد من أن نطرق الباب الذي يدخلنا إلى ساحة الرحمات. Si tu souhaites parvenir à un lieu, tu dois suivre le chemin qui conduit directement au lieu souhaité. قال جل جلاله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. Quand le Coran est récité, prêtez-le l'oreille. ماهوش تسمع بودنيك برك. Nos oreilles ne captent que les sons. الأذان لا تلتقط إلا الأصوات ولكن كلام الله عز وجل ليس أصواتا فقط. Le Coran ne consiste pas seulement en une صوت, un son. إنما القرآن حقائق, des vérités. Et ces vérités sont efficientes. الحقائق القرآنية تغير. La vérité coranique modifie les cœurs. فإذا كنا كل جمعة نسمع كلام الله يتلى ولا نتغير فما استمعنا. Si chaque vendredi on a le bonheur de faire partie de ceux qui écoutent la parole de Dieu sans changer, cette écoute est vaine. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. La condition en question n'est pas réalisée. Résultat, pas de rahma. Pas de rahma. Et chacun d'entre nous aura l'occasion de vérifier cette vérité. هذا منزل الكتاب يقول هذا الكتاب إذا قرئ لازم تسمعوا مليح, ما تسمعش بوذنك. بوذننا كلنا نسمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا كان أنت تجي كل جمعة وكل يوم تسمع القرآن ما حسيتش, tu n'éprouves aucun changement, tu n'as rien obtenu. وأنت الذي تظلم نفسك. Et dans ce cas, nous sommes les seuls injustes à l'égard de nous-mêmes.
نقرأ كلام الله عز وجل. مثال à titre d'exemple, الله يقول يا أيها الذين آمنوا. Tous ceux qui sont dans la mosquée sont considérés comme des croyants. لماذا نجي للجامع؟ Pourquoi venir à la mosquée? Venir à la mosquée, c'est saisir l'occasion de renouer avec cette parole. لنجدد روابط ولنجدد علاقاتنا بهذه الكلمة كلمة الله جل جلاله. À titre d'exemple, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا entrez pleinement, tous, sans réserve, sans exception. وين تدخلوا؟ ادخلوا في السلم. Entrez dans la soumission. Et la soumission en question génère la paix. ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة. ماكش وحدك برك. واحد يقول لك أنا لاباس عليا. أو شعبان خلاص وجاي رمضان وفي النهار نتصرم وفي الليل ناكل قد الدابة. Ce n'est pas sérieux. ادخلوا في السلم كافة. وش معنى ادخلوا؟ معناه quand on est loin de l'islam, on devient un outil instrumentalisé par Shaitan qui déteste ce que Dieu veut. إذا كان خرجنا من الدائرة تاع الإسلام أعطينا الرغبة تاعنا للشيطان، والشيطان يكره ما يأمر الله به. Oh, vous qui croyez, إذا كان nous sommes croyants, si tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu te demande, قول أنا خاطي. ما تكذبش على روحك، قول أنا خاطي. ما قالش ربي يا مؤمن او توا اكس زد، قالوا كل كيما راكم tous pleinement. واش كان؟ ادخلوا في السلم. Entrez tous sans hésitation, sans réserve. Entrez dans la paix. فهل la paix موجودة في بلادكم؟ موجودة في بلاد المسلمين؟ قولوا. وهنا موجودة. هذا يكره هذا، هذا يكذب على هذا، هذا يغش هذا يتفرعن على هذا. ومن بعد وش كان؟ هل دخلنا في السلم أم لا؟ ما دخلنا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أو في السلم كافة. ولما تدخل tu peux maintenant, tu es présent à la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. وكي تخرج الإسلام ماهوش ساعة تاع الجمعة خلاص سوبر مسلمان بعد ولي ثعبان ولي شيطان. لا. Ce que tu vas réaliser pendant ta présence ici, tu dois tout faire pour ne pas le perdre. كاش ما جيت لهو وتلقت حسنات رد بالك لما تخرج من الجامع تضيعهم. C'est le cas
presque de nous tous إلا ما رحم الله. لذلك فيما بعد يجي النهي يقول الله لنا vous voilà au sein de la paix. رد بالك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الجمع هيك كلنا لا بأس علينا. والشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Et surtout, ne suivez pas les pas de Satan. L'une des deux attitudes, ou bien tu suis le chemin tracé par Dieu, ou bien tu cours comme un chien dans le sens que Shaitan t'indique. Khayr, khayr. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة الكل واحذروا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. علاش؟ إن الشيطان لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لاش؟ الإسلام يقول لك شكون العدو تاعك تاع الصح. القرآن في هذه الآية الله يعلمنا ويخبرنا بأن l'ennemi déclaré de chacun de nous est الشيطان. والشيطان وين؟ Dans quel département, dans quel arrondissement habite-t-il؟ كاين arrondissement ما تعرفوش النمرو نتاعها. هنا إن الشيطان لكم عدو مبين déclaré. والشيطان يعرفنا واحد. الشيطان connaît chacun de nous. ومن بعد يجي يشوف يقول أنتل والله هذا أنا عارف. Il se fait une idée de chacun d'entre nous. يتخيل فلان غير يشوفك عارفك. يشوف هكذا واحد في الجامعة خاشع. لا، في خشوع المنافقين. Ce que Dieu attend de nous, c'est خشوع المؤمنين، خشوع القلب. أما خشوع المنافقين il fait partie du cinéma. خشوع المنافقين خشوع المظاهر الشيطان يضحك. ولذلك فيه آية في كتاب الله عجيبة يقول تعالى تقرأ قراءتان. On peut lire ce verset de deux façons. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ونقدر نقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ايش معنى هذا؟ على بال الجامع مليان. من بعد يقول واحد زوج عمار الطاهر عائشة خديجة كذا هذوهم في الجيب فستي في الفستي. يقول هذا على بالي. Il devine, ces devinades se réalisent sur certains d'entre nous. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. الشيطان va vérifier l'idée qu'il s'est faite à ton sujet.
يقول فلان هذا على بالي باب، والدليل غير يخرج منه. Et quelquefois dit salam alaikum. Et quelquefois même au moment de la prière. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. وشو la preuve؟ الشيطان يقول فلان ممكن هكذا، تقول لا، ومن بعد هو يقول لك استنى. Si tu suis الشيطان معناه tu as donné raison à الشيطان et il applaudira ton choix وسيصفق لك. يقول هذا الشيء اللي ظنيت فيه le voilà, il est en train de le réaliser. الشيء اللي تقول فلان هذا ناس ملاح ولا لما يشوف يقول je ne me suis pas trompé. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وش هو؟ اتبعوه. واللي يتبعوا الشيطان بزاف ولا قليل؟ اللي يتبعوا الشيطان بزاف tout le temps sont plus nombreux les suivants de الشيطان. قال تعالى، شوفوا القرآن وش يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. نعطيكم مثال. même au sein des mosquées مع الأسف الشديد كون ينوضوا زوج يعيطوا تلقى لا ماجوريتي صم بكم والأكثرية تهرب وتنبح. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. La majorité, à l'exception d'un groupe des croyants. groupe مجموعة قليلة. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Un petit groupe des croyants ne cède pas. شوفوا هذه حقيقة. Cette vérité est plus vraie que 2 et 2 font 4. هذه حقيقة قرآنية وتقدر تحققها على نفسك. N'applique pas les vérités coraniques aux autres, applique ces vérités à toi-même. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فريق معناه un petit nombre insignifiant de croyants. Ça on le vit. نعيشه في كل لحظة. Peux-tu connaître, peux-tu vérifier ton appartenance إما à Dieu ou à الشيطان؟ هل يستطيع أحدنا أن يعرف نفسه هو من أتباع الشيطان أم من أتباع الرحمن؟ نعم تعرف. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. Laissons de côté ce verbe de qatala, لأن le verset a été révélé dans des contextes qui le nécessitaient. تعرف روحك si tu es un jouet تاع الشيطان ولا un serviteur de Dieu. نعم chacun d'entre nous peut le savoir. واش هو؟ إذا كان أنت مؤمن tu consacres tout à Dieu في سبيل الله. Dans le cas contraire, tu consacres tout au taghut. يقاتلون في سبيل الطاغوت. شو الطاغوت؟ comment le traduire؟ الطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله. Le mot taghut, traduisible, le mot taghut, الوثن، l'idole، صنم. نعرف بكري في الجاهلية عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الحجارة
اليوم adorer une pierre, خلاص ما بقاش. Vous adorez vos poches. De ce point de vue, la majorité d'entre nous sont tawarites, sont des tyrans. Ma'na, qui te met au service de la tyrannie. Et la tyrannie a 1000 et 1000 visages. ولكن التعبير تاع القرآن باش يشمكوا اللي يعبد الجيب تاعو الجيب تاعك هو ربك. هذا موجود الآن في المسلمين هذا مكان. اللي يعبد البوفوار ربك هو البوفوار والبوفوار يروح. بوفوار دارجان يروح، بوفوار تاع السياسة يروح، بوفوار تاع الدبابات يروح، كلش يروح. كل من عليها فان ورانا نشوفه بعينينا. فلماذا التكبر؟ ولماذا التفرعن؟ ولماذا الطغيان؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لا لاشتي علاش في الحق نخاف وفي الباطل نوليو فراعا؟ Pourquoi la lâcheté chaque fois qu'il est question de secourir le vrai et les véridiques? لماذا؟ مع أنكم تصلون. Malgré cela, on prie. Il n'y a plus de place. هذا صح ولا لا؟ علاش؟ تعرف علاش؟ ماكش فاهم. خاطر أنت بالون راشي يضرب بك الشيطان وين يحب في سبيل الطاغوت. ودائما minorité la moins nombreuse دائما هي اللي توقف مع الحق. زوج واحد. Et toute l'histoire de l'humanité confirme cette vérité. تاريخ البشرية كل المؤمن, le vrai croyant, le vrai musulman, ماهوش artificiel, هذا il se dirige là où la vérité se présente. يميل مع الحق أينما مال ولا يميل مع الرياح. Nous sommes prédisposés à aller dans le sens du vent. رياح شهوات, رياح الأباطيل, رياح الكذب, رياح واش عندي, رياح نصوموا. الله لا صمتم. وفي آية أخرى بمناسبة ما يقدمه الحجاج من هدي وذبائح. طبعا تعرفوا في منن الحاج les pèlerins sacrifient des bêtes. فقال تعالى Dieu n'a pas besoin de la viande des bêtes que vous allez sacrifier. لن ينال الله لحومها, ni faire couler le sang des bêtes. وش هو ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم. Ce qui parvient à Dieu de votre part, c'est votre piété. وش هو la piété؟ القلب اللي يخاف من الله. والقلب اللي يخاف من الله صاحبه ما يكذبش, صاحبه ما يخدعش, ne triche pas. صاحبه ما يخربش, صاحبه يربط فمه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. C'est Dieu qui vous a facilité la tâche de tout ce qu'il vous a donné. C'est lui qui a assujetti pour vous les bêtes.
كذلك سخرها لكم. علاش ربي عطالك العينين؟ Pour quelle raison Dieu t'a donné des yeux, t'a donné des oreilles, t'a donné une langue, t'a donné des pieds? علاش؟ لتكبروا الله على ما هداكم. Pour que vous proclamiez la grandeur de Dieu qui vous a guidé. Chacun d'entre nous, dans quelles conditions emploies-tu ta langue؟ ما هي الشروط التي تستخدم فيها لسانك؟ ما هي الشروط اللي تسمع فيها؟ تصلي الجمعة وتريح مع واحد شيطان زيك، تسمعوا المنكرات وتديروا المنكرات، أنت كافر بنعمة الله. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إلى آخره، إلى أن يقول وبشر المحسنين. Salat que nous sommes en train d'accomplir, quand elle est sincèrement et selon les règles accomplie, Wallahi al-Azim, cette salat fera de chacun de nous un bienfaisant. Si nous prions et nous refusons d'être bienfaisants, Wallahi ma sallayna. Rabbi yaqul لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون. ويختم الآية. J'ai commencé par vous dire que Shaitan fait tout pour nous éloigner de la voie droite de Dieu. Shaitan يبذل كل ما يستطيع باش يبعدنا على الطريق تاع ربي. Le vrai croyant est plus fort que Shaitan. Si nous nous trouvons dans la situation où l'on est dominé par Shaitan, فاعلموا أن إيماننا مجرد كلام. إذا كان الشيطان راه راكبنا، اعلموا أن إيماننا كلام. وقال تعالى في الأخير: عندما تعرف الحق سير في طريق الحق، سير مع أهل الحق، وأهل الحق ولو وحدهم من يعاونهم؟ Où sont les soutiens؟ ما فيه، لا فيه. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Dieu prend la défense de ceux qui croient sérieusement. وهنا يا عجيب، الآية هذه تنتهي بملاحظة غريبة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والهيه إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللي يخون هنا ما هوش مؤمن. إن الله لولا، voici le premier terme de cette équation، الحد الأول تاع المعادلة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الحد الثاني شو تقول شو أنا راني نصلي راني في الجامع وداير وكذا وكذا وكذا. Non, c'est pas ça, monsieur. Ce n'est pas cela du tout. قضية تصدق فلا تخن، قضية تقول ولا تخدع. إن الله لا يحب كل خوان كفور. Dieu n'aime aucun traître, aucun ingrat. هذا هو
نحن الآن في نهاية شهر شعبان. Nous sommes les derniers jours du mois de Sha'aban. Lundi prochain, Inch'Allah, le 6 mai est le premier jour de Ramadan. Inch'Allah. إذن نحن الآن الجمعة والسبت vendredi, samedi et dimanche, 3 jours. Il ne reste de mois de Sha'aban que ces 3 jours. Lundi, Inch'Allah, sera le premier Ramadan 1440. 1440 للهجرة 2019. فهل نحن مستعدون لاستقبال هذا الشهر العظيم بما يليق به؟ هذا المطلوب. هذا المطلوب. Chacun d'entre nous dès maintenant est appelé à se préparer. كيف se préparer؟ هذا افتحوا دير البراسون وخرج الخماج كله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما طلع هلال من أهلة الشهور, chaque fois que le prophète عليه الصلاة والسلام observait la nouvelle lune, il s'adresse à Dieu Jalla Jalaluh en lui disant Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. Et chacun d'entre nous doit se poser cette question. Pour quelle raison le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné en premier lieu al-aman, la sécurité, suivi de l'iman, al-mouman, le vrai croyant, est celui qui se sécurise pour contribuer à la sécurisation de l'environnement physique cosmique et du milieu interhumain. وإلا ماناش مؤمنين. وعندما نسمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو هذا الدعاء اللهم أهله au Dieu جل جلاله, fasse que ce mois devienne source de paix. Générateur de la vraie foi. Al-aman wal-iman. إذا كان celui à ta droite يخدعك, celui à ta gauche يكذب عليك, فكذب عندما ندعو هذا الدعاء اللهم أهله علينا بالأمن والأمان. يا إخواني, خذوا الكتاب بقوة, saisir le livre avec énergie. عند ذلك نتضرع إلى الله جل جلاله أن يبصرنا بعيوبنا باش نبدأ نغسل أولا. كي تغسل قلبك الخير تاع رمضان يحل في قلبك. Une fois nos cœurs purifiés, ils seront prédisposés à profiter
de tout le bien que Ramadan va apporter. Comme d'habitude, نقيم صلاة التراويح ليلة رمضان، يعني lundi, dimanche. On commence التراويح dimanche. Et comme les années passées, التراويح نبداها يعني بعد المغرب 50 minutes. Laissez le temps à nos frères et à nos sœurs de rompre le jeûne chez eux. عندك يعني 50 دقيقة نبدأ. On débute التراويح avant صلاة الفرض. Et quand l'heure de l'Isha arrive, المؤذن يؤذن، نصلي العشاء et après l'Isha, on continue le reste de cette tarawih. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سألوا ربكم التوفيق يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نذكركم lors de la prière de Tarawih, s'il vous plaît, ne stationnez pas ici. S'il vous plaît, n'empêchez pas les frères et les sœurs qui veulent sortir n'importe quelle heure. لا يجوز. من فضلكم فأروحوا السيارات تاعكم خليوها لتحت، والله اللي يجي في المترو أفضل. ونتمنى يعني باش نبدأ هذا الشهر نحاول أن نتقرب إلى الله ونتوب إليه ونتعاون على الخير. Que l'on saisisse cette occasion pour tout faire afin de gagner la proximité de Dieu et en donnant la possibilité à notre jeûne et à notre prière de nous transformer. ونعطي فرصة لصيامنا وصلواتنا وقيامنا أن تترك آثارها فينا. وملاحظة أخيرة، ليالي رمضان ما همش تاع التكسار. أنا souvent je suis empêché, quelquefois je me vois privé de faire tarawih لأن بعض des frères واحد يسألك سؤال واحد، يا أخي رمضان مرة واحدة، خلينا الأيام اللي مازالوا الكتب نصلي تراويح. بعض الإخوة يجيوا لهون قبل المغرب ويحكيوا برا. إيش هذا يا أخي؟ من فضلكم ne gaspillez aucune minute. نعبد الله. في النهار عبادة رمضان الصوم، وفي الليل عبادة رمضان استماع إلى كتاب الله عز وجل. فجزاكم الله خير. عاهدوا الله. خلاص قال كنا غلطانين كنا كذا. On signe un contrat avec Dieu. À partir de ce Ramadan, nous avons décidé de changer dans le bon sens. اكسا إذا دعينا ربي يقبل، وإذا صمنا ربي يقبل، وإذا صلينا ربي يقبل، وإذا متنا لعل الله يقبلنا في المرحومين من عباده الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.